हम्म। वस्तगफिरहु। واستغفروا واستغفر वस्तगफिरहु। जी। वक्फन। واستغ وقفا वस्तगफिर। واستغفر जी। आगे। واستغفر जी आगे चलें। استغفر إنا كان नहीं توابا नहीं, देखिए इन के बाद हाँ उल्टा पेश हु भी है, इन्नहु। إنه हम्म। كان हम्म। توابا जबरदस्त। पढ़े। सूरतुन नस्र मदनिया। سورة النصر مدنية बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا في دين الله أفواجا فسبح بحمد فسبح بحمد ربك واستغفر ربك واستغفر إنه كان توابا. إنه كان توابا जी दोबारा पढ़े। सूरतुन नस्र मदनिया। سورة النصر مدنية मदनिया। مدنية मदनिया, इसको 5 दफा पढ़ें। مدنية मद नहीं करें, मीम जबर मा, مدنية दाल जबर दा, मदा। मदा मदनिया। مد जी। مدنية مدنية हम्म। مدنية مدنية जी ठीक है। مدنية إذا جاء مدنية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون ورأيت الناس يدخلون في دين الله في في دين الله أفواجا أفواجا فسبح بحمد فسبح بحمد ربك ربك واستغفر واستغفر إنه كان إنه كان توابا. توابا अच्छा, अब मैं पढ़ूंगा, आपने गौर से सुनना है, ठीक है। जी सूरतुन नस्र मदनिया बिस्म Illahir Rahmanir Rahim إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سورة اللهب مكية بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب
سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. سورة الإخلاص مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفلق مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الناس مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ठीक है। जी। ठीक है उसामा। जी। जी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, वो से सुनिएगा और अच्छी तरीके से सबक याद करिएगा। ठीक है, पीछे भी रिवाइज किया करें रोज। ठीक है। हम ऐसा ना करें जी। ना जी। कि हम आगे चलें और पीछे से भूलते जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने पीछे वाले को भी याद करना जी है। ठीक है। जी इंशाल्लाह। हम्म, ठीक है उसामा, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। जी। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह।